الكلمة مباشرة طارق. Merci. Tarek, je suis acteur associatif. Alors, ma question, c'est que... Excuse-moi, une petite précision. Quand il s'agit d'une question adressée à Mohamed Khan, prière de la poser en français. Ou là en anglais, راه كيطير في الانجليزي. لا العظيم هذا شي في والوقت ديال المناقشه. لا دابا الله يخليكم متدخلين 40 secondes. Une question. وضع السؤال وضع السؤال. احنا بالمدرسه غادي نهضروا ما غاديش نطولوا اون ديبا. لا ما خسر والو انا ما خسر بريسي وصافي في التدخل. Oui, je voulais dire que toutes les études dans le monde, les études scientifiques montrent que lorsque les femmes gèrent des entreprises, ces entreprises réussissent. Il y a une bonne gouvernance. Il y a pas, même dans la gestion administrative, il n'y a pas de corruption, il y a beaucoup d'acquis. Et donc, pourquoi l'homme musulman continue toujours à sous-estimer la femme? C'est cette question que je me pose. Pour la simple raison, c'est que nos systèmes d'enseignement produisent des croyants, pas des citoyens. Et il faut aller plus loin pour dire que ce système éducatif basé sur la production des croyants, on trouve une complicité des fuqaha avec les sultans, avec les dirigeants. Et c'est ce qui accrédite dans son temps et des régimes absolutistes. Loin de toute cette forme de démocratie, d'élection que les régimes arabo-musulmans essayent d'exporter à l'extérieur. Autre chose, c'est que je suis très sensible, c'est qu'au Maroc, aujourd'hui, on est en train d'élaborer un projet de loi sur le code pénal, et moi je m'attendais à ce que nous enlèvons le crime d'honneur, mais le crime d'honneur, il y est toujours. Et parmi les recommandations que je propose aux organisateurs, puisqu'il y aura un communiqué à la fin, c'est de dénoncer cette disposition qui continue dans ce projet de loi. J'ai posé la question dernièrement, qu'en est-il de ces dispositions? On m'a dit, oui, ils ont donné aussi le droit à la femme, comme le cas où elle le trouve aussi, avec une autre sur le lit, elle peut aussi pratiquer son crime d'honneur. C'est ce qu'on m'a répondu. Mais ma question, est-ce que le crime d'honneur, parce qu'on entend beaucoup au Pakistan, qu'en est-il? Merci. Merci Tarek. Aïcha. أعتقد بأن يجب علينا أن نطرح سؤالا محوريا جوهريا. هل الدين في خدمة الإنسان أم أن الإنسان في خدمة الدين؟ في سياق نعرف بأن الدين استعمل عبر التاريخ لإضطهاد الإنسان، والكثير من الحروب والدماء التي كان سببها هو الخلافات التي أو الصراعات التي تمت باسم الله. ولا زلنا في عصرنا الحالي، في هذا العصر الحالي جدا، يعني عصر الذي يزدهر فيه العنف والإرهاب بإشكاله، ويستعمل فيه الدين كوسيلة
من وسائل الاقتتالات والصراعات بين الشعوب وبين الطبقات والفئات إلى آخره. بعض الفلاسفة المعاصرين الآن يحاولون أن يجيبوا عن هذا الإشكال بطرح كونية بإعادة اعتبار الإنسان وبإعادة طرح الإنسان في بعده الكوني، وعليه يجب أن تختفي كل ما يسبب النزاعات والفروق بين البشر كي نعيش في سلام، كي نعيش في مودة، كي نعيش في رحمة. وعليه نحن يعني كمسلمين يعني في مجتمع إسلامي أنا أجد ذاتي كامرأة وأيضا انطلاقا من يعني مرجعيتي في الطرح الذي قامت به الأستاذة فوزية، وبالتالي هل نحن مجبرون على توسيع جبة الإسلام إلى أبعد مدى كي يستطيع أن يستوعب أفكارا ومبادئ قد لا يستطيع استدماجها؟ أو هل من حقنا أيضا أن نطرح نفسنا كمكون من مكونات يعني شعوب هذا العالم لنا الحق في الانتماء لقيم كونية تنتصر لمبادئ كونية يعني ترقى بالإنسان إلى أبعد مدى. وبالتالي فأنا شخصيا كإنسانة يعني كمسلمة ولدت الإسلام لا أجد نفسي في زواج يسمي نفسه نكاح. أنا يعني لا أستطيع أن أدخل مؤسسة زواج يعني تعتبر الزواج نكاحا، وبالتالي فأنا لن أستطيع يوما أن أدخل هذه المؤسسة التي تقزمني إلى أبعد مدى. وعليه فأعتقد بأن العلمانية هي الطريق الذي يمكن أن يجعلنا ننتصر للإسلامية. J'ai une question très précise pour le monsieur du Pakistan. Avec tout ce que vous avez énuméré pour la situation de la femme en Pakistan, je pose la question comment dans une telle société il y a pu avoir en tant que présidente une femme comme Bilader Bhutto. Vous croyez que peut-être c'est une société qui pouvait aussi accepter qu'une femme puisse être présidente alors que dans d'autres pays musulmans ce n'était pas possible. Merci beaucoup. شكرا عائشة. فاطمة. شكرا للمتدخلين. طبعا عندي انا ديما الملاحظات. اول حاجه كنعتبر بان قضيه المراه ولا المراه النساء بجمع هي لا بيت نوار ديال المنظومه الدينيه، الشريعات، التاويلات، الاجتهادات، يعني دائما هي خارج النسق الديني. هذه واحد. ثانيا تنعتبر عندي جوج ديال الحوايج. مساله العوره، يعني انا ما كنفهمش كيفاش النساء تعتبروا رسوم عوره يمكن يبدعوا ولا ينتجوا روعه في السياسه، في الحكم، في ما هو اجتماعي، في ما هو فكري وغيره. النقطه الثالثه وهذه هي كتبان لي لا بيت نوار وبالتالي اهدار كرامه المراه. الايه اللي ذكرها الاستاذ ديالي اتوا حرثكم ان شئتم، هذيك ان اللي انتبه لها هي في المنطق ديال اللغه العربيه تفيد الزمان والمكان، وهذا تنعتبر انا تشريع للشذوذ الجنسي، بمعنى هي مكانا وزمانا مباحه مستباحه للجميع. المساله الاخيره تعدد الزوجات. انا بالنسبه لي تعدد الزوجات هو تجزيء لوحده المراه الانسان، يعني ضرب الانسانيه فيها. وكنعتبر في النهايه ان مخيال الرجل كما قال الاستاذ ديالي كتولي فيه ماشي 4 النساء، يعني 4 النساء حتى وحده فيهم ما تيحبها، حتى وحده فيهم ما كتقنعو في الزواج، كل وحده منا كيقطع لنا شويه، عنده في الاستهامات ديالو اللاواعيه مراه خامسه عمره ما يحصل عليها في الواقع. ومن هنا مشكله ديال ان المنظومه الدينيه كلها منظومه قائمه على مساله اساسيه ماشي القوام الاقتصادي، مساله ديال الكبت الجنسي، وهذا هو اللي كيحدد لنا مجموع ديال المعاملات. وشكرا. شكرا لطيفة.
لطيفة بوجبوة في دراسة صباح. رابطة حقوق النساء. صباح الخير وشكرا للمداخلة القيمة في الواقع. أعتبرها قيمة وجريئة في نفس الوقت، وأكيد أنه عديد من الفاعلين والفاعلات في المجال السياسي والنسائي والحقوقي بصفة عامة تلقاو ذاتهم بعض الحلول من قبيل اللي طرحوها الأساتذة. لكن السؤال مطروح، حنا كفاعلين وجمعويين كجمعيات نسائية نعملوا من أجل التغيير في مجتمعاتنا، من أجل التدخل في إحقاق المكتسبات بالنسبة للنساء. نعلم أيضا أن واحد العدد من المكتسبات تحققت في بلداننا بالإكراهات اللي طرحتو ديال الدين. قدرنا نحققوا بعض المكتسبات بجانب ديال مدونة الأسرة اللي كانت من باب الطابور من باب المقدسات بالمرجعية الكونية، ولكن أيضا باجتهادات فقهية. إذا حنا ما يهمنا يمكن يكون كمثقف ولا كفرد ولا كامرأة داخل المجتمع، جيدا أنه وجودي هو داخل المنطق ديال أنه لا نقاش مع المرجعية الدينية ولا المرجعية الدينية، ولكن من أجل التغيير حنا هادشي درنا داخل الفيدرالية. قمنا بعدة ندوات من عام 2000 وبمناسبة حرب العراق إلى آخره، وجبنا ناس اللي يقدروا يجتهدوا على مستوى أننا نرافعوا من أجل إقرار هذه المكتسبات على مستوى الدين. شوفوا ثانية لما نطرحوا مسألة العلمانية ومسألة اللائكية أيضا، ومسائل التي نجدها في أنفسنا كمناضلين ومناضلات، طرح السؤال ما هي القوى الوازنة داخل المجتمع من أجل هذا التغيير؟ هو كشعار مهم جدا، ولكن بتحديد السياقات خصوصا السياق الحالي. لما الأستاذة الجليلة تكرمت على الانترناسيونال سوسيال والسياقات العالمية التي كانت فيها الكفة لفائدة رفع الشعار من أجل تغيير، وتحدثت ثورات في عوالم متعددة. الآن ما هي القوى السياسية الرافعة التي تمكن وتساعد الفاعلين والمثقفين وكل القوى على أنه فعلا وشنو هو في المدى المنظور إمكانية تحقيق هذا الشعار؟ أنا فقط أطرح السؤال، أنا مع هذا الاتجاه، ولكن لابد من قوى حاملة لهذا المشروع ولهذا الشعار. شكرا. شكرا. أستاذة نازل. Bonjour. Ma question est pour M. Khan. Je vais un peu dans le sens de ce qu'a dit Imam tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est étonné de voir une générale femme au Pakistan, une femme comme Benazir Bhutto. Est-ce que vous avez, je ne sais pas moi, comment pouvez-vous nous expliquer que à la fois la société est conservatrice et que aujourd'hui on a la montée encore des extrémistes, et qu'il y ait des situations telles qu'une gendarme, une femme d'État, etc. Et en même temps, autre chose, je voudrais vous poser aussi la question en ce qui concerne le système pakistanais. Est-il démocratique? Parce que vous parlez beaucoup des extrémistes qui font pratiquement la loi. Et bon, c'est l'impression que ça nous donne ici à partir du Maroc, que c'est les extrémistes qui font pratiquement la loi au Pakistan. Y a-t-il un système démocratique et comment ça fonctionne au Pakistan? Merci. Merci. C'est Mustafa. C'est Mustafa. Mustafa Slaoui, Daniel Jelido. Ma question est à Mme Zouari et à M. Dielmi. Pour moi, espérer une égalité homme-femme hors de la laïcité, c'est un peu mendier cette égalité au référent religieux. Et pour cela, on espère une réforme du texte religieux à travers la réinterprétation, ou bien la réforme, ou bien l'abrogation. Ma question, qui a la légitimité et le droit d'abroger ou d'annuler des versets et des hadiths immuables? Car dans beaucoup de cas, l'interprétation ne suffit pas. On bute sur le texte. Car même si un réformateur réussisse à une époque, pour une époque donnée, cette réforme ne s'inscrit jamais dans la continuité.
divin, intouchable, immuable est là, qui traverse les âges et les générations, et qui trouvera preneur un jour ou l'autre parmi des couches sociales lésées et favorisées sur lesquelles on a pratiqué l'ignorantisme et l'abitisme. Et cela se fait aussi au rythme des humeurs des gouvernements, des constitutions et du niveau du discernement intellectuel des peuples. Pour continuer la question, le problème est de la recherche d'un islam réformable, modéré. Qu'est-ce que c'est modéré? Est-ce que modéré, c'est un degré d'application des préceptes, ou bien les ignorer? On dit l'islam de nos parents, c'est ils ignoraient l'islam. Mais quand ils le savent, il devient plus moderne. Ou bien la recherche d'imposer au texte divin un effort intellectuel, évolutif, conjoncturel, pour le transformer en loi, en acculant la religion à son côté purement personnel et individuel, et en aboutir à la laïcité. شكرا استاذ نعيم. Merci. Naïma Hmouri, Association démocratique des femmes du Maroc Ravin. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs pour le choix de la thématique de ce colloque et aussi pour nous avoir donné l'occasion d'écouter autant d'analyses pertinentes sur cette problématique. J'ai deux questions. La première, c'est comment, encore au XXIe siècle, au moment, avec tous les progrès qui ont été faits en sciences en général, en biologie humaine et sur l'intelligence humaine, et au moment où les femmes ont investi, et souvent avec beaucoup de succès, tous les secteurs, on continue encore à les considérer comme des êtres inférieurs. La deuxième question, pourquoi l'argumentaire scientifique n'est jamais utilisé dans les plaidoyers? On se réfère, c'est vrai, au référentiel des droits universels ou autres, mais il y a aussi l'argumentaire scientifique qui pourrait jouer un grand rôle. Et je vous remercie. Merci, merci Naïm. S'il vous plaît. Oui. Une précision. Madame Hmouri, s'il vous plaît, qu'entendez-vous exactement par argumentaire scientifique? C'est toutes les études qui se font actuellement, d'abord sur la biologie humaine. La femme, c'est un être humain à part entière. D'accord? Sur le plan du fonctionnement aussi. Quand on fait aussi des études sur les comportements, sur l'intelligence, etc., parfois on montre même que l'intelligence des femmes peut être supérieure à celle des hommes. Je suis désolée, c'est pas moi qui le dis. Donc, il y a des études très poussées qui ont été faites, qui sont aussi utilisées. شكرا. سعيدة. خليكم باقي عندنا واحد الجلسة الأستاذ مرحبا به الأستاذ أحمد الخنيشي، الأستاذ عاصي، الأستاذ سعيد الحل. دونك باش ما نمشي شوية راه كيفوتنا الوقت، ونرجو منكم شيء من التركيز. سعيد. Oui, merci. C'est ici l'Association démocratique des femmes du Maroc. Dans les interventions, on a constaté que malgré les différences contextuelles, les contextes, les problèmes des femmes sont les mêmes. Et on se demande toujours pourquoi, alors qu'on a vraiment la réponse. Il y a un système patriarcal qui défend farouchement ses intérêts et qui instrumentalise la religion et qui se sert des traditions et des coutumes qu'il a lui-même instaurées pour renforcer son pouvoir. Ici, c'est question de pouvoir, un pouvoir qui permet d'accaparer à la fois les richesses, d'accaparer les idées, mais d'accaparer aussi le corps des femmes. La question, c'est vrai que la question des féminismes islamistes, la question de... on se demande, le féminisme islamique devant la question de l'égalité dans l'héritage, est-ce que le féminisme islamique va trancher dans cette égalité dans l'héritage? Au Maroc, vous avez dit qu'au Maroc, on ose parler de... Oui, on ose, mais il faut savoir comment on a été attaqué. Le Conseil national consultatif des droits humains a donné une recommandation dans ce sens, une recommandation. Et il a été attaqué farouchement par les conservateurs. Ça allait vers la fitna. Nous, en tant qu'association, et d'autres associations féministes qui ont mis sur la discrimination
dans l'héritage, comment il peut conduire à la vulnérabilité, à la pauvreté, on a été aussi attaqué. Donc on a beau dire qu'on a une constitution qui stipule l'égalité dans tous les droits, mais la réalité est là parce qu'il y a un système qui est bien rodé pour défendre ses intérêts. Alors, quelles sont les clés, c'est vrai, pour un petit peu déverrouiller, vraiment déverrouiller ce système pour pouvoir aller vers ce référentiel droits humains et traiter la femme comme être humain, comme citoyenne. Parmi les clés, et c'est vrai, c'est la question de la laïcité. Mais comme a dit mon ami, la laïcité aussi, il faut que nos intellectuels travaillent là-dessus pour qu'ils soient imprégnés dans nos sociétés. Parce que nos sociétés sont imprégnées par tout ce qui se passe dans les écoles, même maintenant les médias contribuent pas vraiment à la lumière, mais plus à être dans... on n'a plus d'outils, c'est-à-dire nos jeunes ou les citoyens n'ont plus d'outils pour critiquer, pour avoir un autre regard, et peut-être que c'est fait exprès. شكرا سي عبد الرحيم. سي عبد الرحيم. سي عبد الرحيم. في البداية أشكر حركة ضمير على تنظيم هذه الندوة العلمية. أشكر الأساتذة الكرام. اسمي عبد الرحيم الراوي، طالب في كلية الحقوق السويسي. مداخلتي سترتكز على دور المرأة في الناحية القانونية. صراحة يعني أرى إذا كنا في نقاش حقيقي حول المساواة ورفع جميع أشكال التمييز ضد النساء، ألا ينبغي أن نرى يعني أن نحاول يعني أن ننطلق في البداية من الناحية التشريعية التي دائما تأتي في سياق مبدأ الشفقة على النساء. فجميع تقريبا القوانين التنظيمية تراعي مثلا تمثيلية النساء في الحياة السياسية أو في بعض الوظائف الهامة. وهنا أستعين يعني بكلمة قد قال السيد عصيد يوم أمس بأننا اليوم أصبحنا نرى هنالك نساء تتوفر على كفاءات وعلى على كفاءات تفوق الرجال. فلماذا ما زلنا نتعامل مع المرأة بمبدأ الشفقة ونحاول دائما أن نضع لها امتيازات من أجل أن تصل لهذه الوظائف. شكرا عبد الرحيم، شكرا. وداد آخر نقل الأخير زكية. Bonjour. Je tiens à préciser que le mariage avec des fillettes de 9 ans, 10 ans, que je qualifierais de viol, est toujours à jour ici. Il faudrait voir juste dans les montagnes, la région Midet et tout. Mohammed, le prophète, lui-même est un modèle là-dessus, je crois. Il s'est marié avec une fillette de 9 ans. Alors comment voulez-vous que le musulman ne le prenne pas comme modèle? Comment est-ce qu'il veuille s'en défaire? Tout cela pour dire que le musulman est à l'aise dans la religion. Il est à l'aise. Comment est-ce qu'il voudrait que les choses changent, d'abord? Mais ce qui est à souligner, c'est cette schizophrénie chez l'homme, cette intelligence de nous. Il choisit dans l'islam ce qui est en sa faveur. Il devient un fervent musulman lorsqu'il s'agit par exemple, ses droits sur la femme, mais il devient un féministe lorsqu'il s'agit de la responsabiliser face à ses obligations financières dans le foyer. J'ai une autre question pour... Enfin, je rejoins M. Khan lorsqu'il a souligné le problème du voile. Je dirais, moi, je ne comprends pas le principe du voile. Jusqu'ici, je ne comprends pas. Je trouve que c'est absurde parce que l'idée de voile, c'est de préserver l'homme de l'attirance de la femme. Je ne sais pas, je crois que c'est un problème qui
qui est encore à l'homme. C'est lui qui doit savoir se contrôler face à cette attirance. C'est pas à la femme de se préserver de ça. Oui, c'est bien compris. شيماء. صباح الخير الجميع، تحية للجميع. انا بالنسبه لي كنشوف ان المشكل ما كاينش في المحتوى الديني بقدر ما كاين عند ما كنسميهم بالفقهاء واصحاب الفتاوي والدعاة الى غيرهم، اللي هذوك اللي كيقولوا لنا النصوص الدينيه حسب الرغبات ديالهم وحسب التفسير ديالهم اللي كيحمل واحد مجموعه من اللي كيحمل واحد كما بغيت نقول واحد الحد تجاه المراه، واللي كيحمل كذلك التمييز العنصري. وسيرتو ان هاد الفتاوي اللي كتصدر عليهم كتكون يعني لا تجادل او تناقش من طرف المراه بحجه ان المراه عوره، المراه ناقصه عقل ودين او غيرها من العبارات اللي كتمس كرامه المراه. وكذلك ان المنظومه الدينيه باعتبارهم خط احمر بالنسبه للمراه مع ناسيا ومع العلم انه ولد من رحم المراه، هذه بعدا ما كيعترفوش بها. وكذلك بالنسبه لنا حنايا كمجتمع ما كتحكموا واحد الثقافه اللي ذكوريه، وكذلك كتحكموا تقاليد اللي كتصب الاقصاء للمراه واللي كتحصل المراه فقط في البيت الزوجيه ديالها في تكوين اسره، ناسيين ان المراه حتى هي من حقها انها يعني دير مستقبلها وتاسس مستقبلها الى جانب الرجل. كذلك اخر نقطه كيف ما فاش كنهضروا حنا على جيل انه يكون متشبع بثقافه المساواه والمناصفه واحترام حقوق الانسان اون جينيرال، ما يمكنش حنا ننتجوا هذا الجيل وحنايا كنتكلموا فقط على مبدئي او لي كونسيبت ديال المساواه والمناصفه فقط في الملتقيات وفي المحاضرات وفي الندوات العلميه الى اخره. فاش كنهضروا على يعني تكوين واحد الجيل كنرجعوا اوتوماتيكمون للاسره، يعني الاسره فاش كيكونوا فيها الابناء كيترباو بواحد الطريقه متساويه، ان الاباء كيمتعوا الابناء ديالهم البنات او الذكور بنفس الحقوق، يعني ان البنت حتى من حقها انها تكمل القرايه ديالها، تمارس الهوايات ديالها كيف ما الاخ ديالها. وكذلك كنرجع للمنظومه التعليميه المغربيه. شكرا. اخر نقطه، المنظومه التعليميه المغربيه مفهومه الفكره، مفهومه المنظومه التعليميه المغربيه كنركز عليها بشكل كبير، اللي ثاني كتروح الى اقصاء المراه بشكل كبير، وهذا الشيء كنشوفوه عن طريق المناهج الدراسيه. وشكرا. شكرا لك. غير المتدخل جمال، الله يخليك هذيك بريسيزيون باش تبقى الوقت شويه الاساتذه يجاوبوا شويه على بعض الملاحظات. صباح الخير وشكرا جزيلا على الندوه القيمه. المداخله ديالي ستتطرق لمداخله منهجيه اعتقد، ممكن تربطنا بالمداخله الامس والمداخله اليوم. طبيعه الموضوع موضوع ساخن يعني معروفه، ولكن التناول ديالو على الاقل في نظري كان ممكن يتخذ بنوع من البروده، خصوصا وان غالبيه المتدخلين البروفايل ديالهم اكاديميين ومشتغلين في البحث العلمي كذلك. علاش هذه المساله هذه؟ لان كنعرفوا ان كاملين كنعرفوا ان التغيير صعب وتياخذ مدى طويل وغير ذلك. من الشيء اللي كيقتضي انه يجب التعامل مع بحال هذه المواضيع هذه بنوع من البروده ونوع من الموضوعيه في التناول. لان ملي كنتحدثوا على الدين نتحدث عن التدين ولا نتحدث عن الدين، لان حتى العنوان بالنسبه لي فيه مشكل. المساله مثلا في المقاربه ديال الاستاذ الموت الداعيه ديال عبد الاله بن القزيز يتحدث عن اننا امام اشكال من التدين باعتبار الناس اللي كيتحدثوا عليه، ماشي الدين في حد ذاته. وشكرا. شكرا لك. مباشره نعطي الكلمه للساده المتدخلات Bon, je commence par la fin, c'est cette question, la dernière question. Pour être clair, je l'ai dit pendant ma communication, il n'y a pas de religion. ما كاينش دين، ما كاينش. بكل بساطة والدارجة، دين ما كاينش.
كاين اما تسميو التدين او التفسير او التاويل او التطبيق. لا وجود لدين خارج التفسير او التاويل او التطبيق او التدين. باش نكونوا واضحين، ما كاينش الدين ها هو. فين كاين هذا الدين؟ فين كاين؟